फेब्रुवारी चुकु सालमारी तांगसाल बुबाग्राखर आकुलिनी रवीन्द्र शतबार्षिकी भवन बुस्कांगो कक्तमा थुमनाय रुंनि कुथुमुंनि पान्दा खालायजाखा अ कुथुमुंनि पान्दाव जुदा जुदा सानमुंति कगलाम सालायखा दाम थाम जरा रमै कगलाम सालायमानि यागुल त्रिपुरा हास्तिनि मन्त्रियकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहानि तंग्रा थायाव थांगै मन्त्रियकरा बाय मालायखा सिनियर जर्नलिस्ट रक मालाय मुंनि बेसेनतै कक्तमा थुमनाय रकनि सानमुं रकनो रोखसावै कगलाम सालायखा कक्तमा थुमनायनि बुस्कांगो फायै सिनियर जर्नलिस्ट शानी देबराय शाखा हास्तिनि मन्त्रियकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहानि बुस्कांगो कक्तमा थुमनायनि जे सानमुं तंगमानि आ सानमुं रकनो तियै कगलाम शाखा तै मन्त्रियकराबो गसिबै नाहाका ताबुक फाइनाय बुस्कांनि सालो नायथाय त्रिपुरा हास्तिनि मन्त्रियकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा कक्तमा थुमनायनि सानमुं सुदा सुपुंन দাবি উনি আমাদের অগ্রজ সুবলদা এবং সঞ্জয় কাকু এটা বুঝিয়ে বলেছে, প্রণব বলেছে। তো এর মধ্যে উনি সবটাই শুনেছেন এবং প্রত্যেকটা দাবি খতিয়ে দেখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং বলেছেন যে এই দাবিগুলির ন্যায্য এবং যুক্তিযুক্ত ফলে আমরা প্রত্যাশা রাখি যে সজ্জন মুখ্যমন্ত্রী এই দাবিগুলি খতিয়ে দেখবেন। এবং আমরা এটাও বলেছি যদি এগুলি সুরাহা না হয় ওনার সামনে আমরা বলেছি তাহলে আমরা রাজ্যপালের কাছে যাব এবং সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রী হয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে পর্যন্ত যাব। এর আগেও আমরা বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে এই দেশের রাষ্ট্রপতির কাছে সুবলদার নেতৃত্বে প্রণবের নেতৃত্বে ওখানে যাওয়া হয়েছিল, এবারও যাওয়া হবে, কোনো অসুবিধা নেই। উনি বলেছেন না ঠিক আছে, এইটুকুই কথা। কোনো টাইমলাইন বা এরকম কিছু একটা না, টাইমলাইন তো এখন চলছে না, উনি মানে হি ওয়াজ ইন হারি, সো হি হ্যাজ টু লিভ বিকজ হি হ্যাজ এ প্রোগ্রাম ইন মহারানী, সো হি হ্যাড টু লিভ, সো হি লেফট and he has assured us that in a short while he'll sit with us again and we will discuss over this matter with his colleagues and ultimately we'll take the decision. Okay, and we shall wait up to then, and after that we shall take our action. Rignai naithok rignai hamjang rongni bagai naithok tei quality kaham rignai tabuk hatiwo belai rang klai beno manthogu tongo manthogo yak bai takja rignai chamuthu risha kan boro manthogo ketar jorani machine bai takja naithok bumulni paleni rignai tiprasha hukumu mari rangtang surang চন্দ্রহার ওয়াখুম তয়া খারো যত মানথগো হাইকে লিলিতা তংসিদি তাবুং নকরংদি কানরবাই তে কানবরক ফাল নকবাই অর হোলসেল তে খুচরা রিগনাই রিসাবো ফালজাগো মানথগো जेरक रिगनाय बानिया खायनाय बरक अ फाल नगनिनो रिगनाय रिसा होलसेल तलांगै बानिया बखलाय माननाय हाइके लेदा तंसिदि करंदि निकुमा आगरतला नॉर्थ पानमालीपुर नियर यंग्स कॉर्नर क्लब वेस्ट त्रिपुरा मोबाइल नंबर 9862821223 एक सेकंड नंबर 87878315552 82589191171 /8119938 548